রাজপথ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। সারা রাজ্যের সাথে সাথে শিল্পাঞ্চলেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো শিখ সম্প্রদায়ের গুরু নানকের 552তম জন্মবার্ষিকী। শুক্রবার আসানসোল মুরগাসা স্থিত গুরুদ্বারা কমিটির পক্ষ থেকে গুরু নানক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি ধার্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে মুখ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয়, আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসক অমরনাথ চ্যাটার্জি সহ গুরুদ্বারা কমিটির বিভিন্ন সদস্যরা। এদিন এই উপলক্ষে একটি লঙ্গরেরও ব্যবস্থা করা হয়। साढ़े बाबे नो को बैठे ने पहला 5-7 बीबियां ने इकट्ठे होके बहना बड़े वेड़े च अजे भी अपनी बापू नानक दी भगत दे तारी कोल नहीं जाएगा, कोई कब्र ते नहीं जाए, कोई पुछना वाले कोल नहीं जाएगा, कोई पखंडी दम्बी कोल नहीं जाएगा। गुरु शब्द गुरु पीरा गहन बीरा सिखा अज तो बाद तेरा गुरु है, सिर वड्या ते जा सकता पर शब्द तो बगैर गुरु ग्रंथ साहिब ला चुके किसी ने। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। अमर चटर्जी वो भी आ जान तो खावे। बोले श्री अकाल। बोले सोनिहाल। हाँ जी, रॉबर्ट जी, जिनका शौक दास चटर्जी। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। आती हाँ मैं बहुत आभारी हूँ। मैं भी बहुत आभारी हूँ सिख कम्युनिटी का पास, जो इन्होंने इतना सुंदर इकोसिस्टम, इन लोगों को पता होने से आसनसोल का हर आदमी इकोसिस्टम सीख जाता है कि कैसे करके नया सिस्टम होगा, कैसे करके धर्म को पालन किया जाएगा। तो आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है। जो धर्म एक धर्म से आया है, सिख धर्म में, उसमें बोलता है हर जन्म में नया नया हम लोगों को महर्षि पैदा होगा। तो आज गुरु नानक की जन्मदिन में 552 साल पहले ये नारायण का रूप में पैदा हुआ था, जन्म लिया था ये धरती में। तभी ये धरती इतना पुण्य भूमि है। ये पुण्य भूमि में आप लोग सब जुड़े हुए हैं आसनसोल को भला करने के लिए। हम लोग आभारी हूँ बहुत प्रशासन का तरफ से। हमारा मंत्री मलय घटक जी है, मलय घटक जी आप लोगों को बोले हैं, हमारा बहुत बुजुर्ग है सरदार जी। कम्युनिटी का साथ मेरा फैमिली का बिजनेस का ताल्लुकात बहुत सी था बोल के हम इस कम्युनिटी का साथ बहुत जुड़े हुए हैं। गुरु नानक जी का पास मेरा प्रार्थना है हर आदमी को भला रखे, सुंदर रखे, सुखी रखे, किसी का कोई तकलीफ ना पहुंचे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी मेंबर्स को मेरा तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं। 552 बर्थ एनिवर्सरी और गुरु नानक जी आज आसनसोल में इस साल भी मनाया जा रहा है। ये दिन के लिए आसनसोल में हम लोग जो लोग रहते हैं, ये शिल्पांचल में रहते हैं, हम लोग साल भर हम लोग वेट करते हैं कि कब आएंगे। कोविड का परिस्थिति में इस बार जुलूस नहीं हो रहा, नहीं तो जो जुलूस निकालते हैं हर साल, ये आसनसोल में एक देखने वाला जुलूस होता था। मैं गुरु नानक जी का आशीर्वाद मांगता हूँ कि अगला साल से हम लोग फिर कर सके, ये जुलूस कर सके। गुरु नानक जी का नाम से हम लोग का आसनसोल में और पश्चिम बंगाल में बहुत सा स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज भी है। और हम लोग बंगाल में जो लोग रहते हैं, वो कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग इसको पालते हैं। आज जो भी इस दिवस में, आज का दिन में यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा तरफ से शुभकामनाएं।
आप लोग का परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, आपका परिवार में आप ইন্ডাস নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। কেন্দ্র সরকার দ্বারা কৃষি বিলকে বাতিল করার পর শিল্পাঞ্চলেও দেখা যায় খুশির উল্লাস। প্রায় 2 বছর আগের থেকে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে কৃষি বিলের প্রতিবাদ করা হয়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার কৃষি বিলকে বাতিল করে, তারই খুশির উল্লাস শিল্পাঞ্চলেও দেখা যায়। जो मेहनत की लोगों ने इस आंदोलन के खिलाफ में, वो आंदोलन आज मेहनत जो है वो रंग लाई है और भारत सरकार को आज मजबूर कर दिया कि 3 काले कानून को वापस। हमारी भारत की सरकार जिन्होंने ये निर्णय आज लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, हम उनकी भी प्रशंसा करेंगे, हमारे भारत की सरकार का और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। गुरु नानक देव जी महाराज के 552 प्रकाश आगमन गुरुपुरब की आप सभी भारत बोले কানুন আজকে যে আমাদের ভারত সরকার ফেরত নিয়েছে, সে আমাদের খুশির মানে কি সীমা আছে সেটা আমি মুখ থেকে বয়ান করতে পারি না। খুশি মানে যে দিলের মধ্যে যা চলছে সে মানে মুখ খুলে আমি বলতে পারছি না। আমি এই আপনার চ্যানেলের মারফতে আমি পুরো ভারতবর্ষকে আজ নিজের তরফ থেকে সম্বেদনা দিচ্ছি। আমি নিজের ভারত সরকারে যে মানে আজকে নির্ণয়টা নিয়েছে ভারত সরকারে, আমরা আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ। পুরো কৃষি কালা কানুনের যত লোক এই আন্দোলনকে শরীর দিয়ে মন দিয়ে যারা সহযোগ করেছে তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ দিব। আর সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার যে আজকে লড়াইটা পুরো সফল হয়েছে, আর আজকে অনেক বড় ঐতিহাসিক দিন আছে যে চিরকাল মানুষ একে এই দিনটাকে মনে রাখবে আর याद রাখবে। এটা ঐতিহাসিক দিন হয়ে গেছে। আপনার নাম? मैं सुरेंद्र सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बानपुर में আমি महासचिव। हम बहुत खुश हैं आज गुरु नानक जयंती के उत्सव पर आज हमें ये उपहार मिला है सरकार की तरफ से। अब इतने महीनों के आंदोलन के बाद आज ये दिन आया है, बहुत ही खुशी का दिन है। गुरु नानक जयंती के पर्व पर आया है और भी बढ़कर हमें खुशी हुई है। तो प्रधानमंत्री को क्या बधाई देना चाहेंगे? हम उनको यही बधाई देना चाहेंगे कि आपने जो किसानों के लिए फ़ैसला किया है और हमारे देश के लिए ये और उन्नति की तरफ ही लेके जाएगा। आपका नाम? हमारे किसान खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। आपका नाम? धन्यवाद। मीनाक्षी मल्होत्रा। ইন্ডাস নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।
पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার আসানসোল হাউজিং স্থিত 7 ব্যাটালিয়নের কলোনিতে একটি হাই মার্শ লাইটের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মাননীয় মলয়। আসানসোল পৌর নিগমের উদ্যোগে এই হাই মাস্ট লাইট লাগানো হয়। এদিন এই উপলক্ষে আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসক মাননীয় অমরনাথ চ্যাটার্জি, প্রাক্তন কাউন্সিলর অনিমেষ দাস, লকেট চ্যাটার্জি সহ 7 ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট উপস্থিত ছিলেন। কোনো তাদের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার বা কিছু করেছে, এটা কিন্তু আমার খুব নিজে আমি অনুভব করি যে এত আন্তরিকভাবে এবং আরও ডেভেলপমেন্টের কাজ হবে। সুযোগ পেলে তখনও আসবো, তখনও বলবো। এই কটা কথা বলে আপনাদের আজকে পদে আছেন সবাইকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে আজকে 500 উপলক্ষে এই শুভ দিনে এই শুভ কাজ, তাহলে আরো অনেক উন্নয়ন, আরো যেসব এলাকায় এখনো পর্যন্ত উন্নয়ন, তো আমাদের যারা কাউন্সিলর আছে, পূর্ত ও আইন বিষয়ক মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়কে আমরা আপ্লুত এবং কৃতজ্ঞ স্যারের উপস্থিতির জন্য। এছাড়াও কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছচ্ছেন আমাদের মাননীয় পুর প্রশাসক মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন 2জন বিশিষ্ট কাউন্সিলর দ্বয়। এদের সকলের উপস্থিতি আমাদেরকে অবশ্যই উৎসাহ যোগাবে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে আপনাদেরকে প্রেরণা যোগাবে আরো ভালোভাবে সরকারের কাজ করতে, এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় সরকার যে নবরূপে এবং আইপিএস মহাশয় আর অপর 2 কাউন্সিলর, আমি এখানে উপস্থিত সমস্ত দর্শকদের রাজ পূর্ণিমা ও গুরু নানকের শুভ জন্মদিনের পুণ্যতিথিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে এবং আসানসোল পৌর নিগমের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যে হয়ে গেছে। এরপর খালি আমাদের লাইট জ্বালা চারিদিকে এখন আমাদের আলোকিত। দীর্ঘদিনের আমাদের সাধারণ মানুষ যখন পুজোর সময় নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রিবেলায় নিশ্চিন্তে শোয়, এই 24 ঘন্টা কিন্তু পুলিশ দিন রাত্রি পাহারা দিয়ে সমাজকে রক্ষা করেন, আইন শৃঙ্খলাকে রক্ষা করেন। তাই সমাজের প্রতি আপনাদের যে অবদান, সেই অবদানটা অনস্বীকার্য। আপনারা যে পরিশ্রম করেন, আপনারা যে খাটেন, আপনারা যখন বাড়িতে আসবেন, পরিবারের সঙ্গে থাকবেন, সেই পরিবেশটা যাতে ভালো হয়, সেই পরিবেশটা যাতে শান্ত হয়, সেটা লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমাদের সরকারের। 2011 আগে একটা সরকার ছিল, আমরা তখন দেখেছি, কিন্তু 2011 পরে। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আসানসোল হটন রোড মোড়ে মাইনেটেশনের পক্ষ থেকে গুরু নানকের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এদিন এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, মাইনরিটি সেলের জেলা প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আফরোজ, আইএনটিটিইউসির নেতা রাজু আলওয়ালিয়া সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। परिवार के साथ हमेशा पास में खड़े रहते यही हमारी ये उत्तरोदिया अभी भाई आपने देखा आज का ये यादगार भी अभी तक फूलों पर गुलदस्ता दे रहे हैं और ये गुलदस्ता जो मोदी सरकार को आज के दिन जो शिकस्त हुई या हार हुई है हमारे किसान आज प्रमाणित हो गया। टिकायत साहब आया था मोलाइदा का इलेक्शन में प्रचार करने के लिए আগামীকাল আমাদের বই মেলা ওপেনিং আছে पोलो ग्राउंडेर पास जो मैट मंच पर उपस्थित है। आज जो माइनॉरिटी सेल का तरफ से आज का जो कार्यक्रम है हम लोग का जिला माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट अप्रोच उपस्थित है। हम लोग का जो बोर्ड था कॉर्पोरेशन का उसका काउंसिलर गुरदास चैटर्जी उपस्थित है। संदीप बालोतिया जो रानीगंज से आए हुए हैं। डॉक्टर सरकार है जो कुछ दिन आगे भी बीजेपी का नेता था लेकिन बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया। डॉक्टर सरकार, उसके बाद पास्टर पॉल है जो हम लोग का कुमारपुर चार्ज के फादर है और तृणमूल कांग्रेस के सभी नेता और मेरा सामने उपस्थित आसनसोल में रहने वाले मेरे भाई बहनों बुजुर्गों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गुरु नानक जी का 552 जन्मदिन है और आज हम लोग का देश में एक बड़ा जीत हुआ। आप लोग को मालूम है कि नरेंद्र मोदी का सरकार सत्ता में आने का बाद जो लोग वर्कर है, लेबर है, तो ये लेबर कोड बना दिया था। लेबर लोग का सभी हक छीन लिया। किसानों का सब हक छीन लिया था किसान बिल बनाकर और देश आज लूट हो गया। देश का जितना संपत्ति था सरकारी संपत्ति एक का बाद एक। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। ग्रीन
আসানসোল ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। এলাম বিরতির পর দুর্গাপুরে 34 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ভারতবর্ষের প্রাক্তন এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা তরুণ রায়, ইনটেকের জেলা সভাপতি বিকাশ ঘটক, যুব কংগ্রেসের নেতা রাজু ঘোষ সহ আরো অনেকেই। অনুষ্ঠান শেষে পথচলিত মানুষদের মাস্ক বিতরণ করা হয়। করার চেষ্টা করেছে তরুণ রায়, তার জন্য আর অবকাশ তা আমাদের কাছে এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে নেই। তিনি একটা বৃহৎ মানুষ, এত বড় মাপের নেতৃত্ব। উপস্থিত বিকাশ দা মহোদয়, বন্ধুবর অসীম সাহা, উত্তম এসছে অনেকদিন পরে, অবশ্যই ছাত্র পরিষদ, এনএসওয়াই, আমরা যখন ছাত্র পরিষদ করতাম এনএসওয়াই কথা বলার জন্য উত্তম থাকে। 104তম জন্মদিন, আজকে এমন একটা যিনি জন্মদিন করেছে যেখানে ভারতবর্ষে একদিকে পার্লামেন্টের ভেতর এবং বাইরে সোনিয়া গান্ধী থেকে শুরু করে, রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী থেকে শুরু করে এবং কংগ্রেসের লড়াই, আজকে তিনটি কালাকানুন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে মোদী সরকার। আজকে ইংরাজি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের মর্যাদাকে ধরে রেখেছে। আজকে ইংরাজি নেই, আজ ইংরাজি অধিকৃতে মাল্যতা শ্রদ্ধার করে মানুষের কাছে ইংরাজি কথা তুলে ধরে। এই ছিল কর্মসূচি। কি বার্তা দেবেন কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ভারতবর্ষে কংগ্রেসকে প্রয়োজন, ভারতবর্ষে ইংরাজির প্রয়োজন, ইংরাজির আদর্শকে প্রয়োজন। আজকে অপরদিকে আসানসোল স্থিত জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এদিন এই উপলক্ষে এখানে মুখ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ পৈতন্ডি, শাহ আলম সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন সদস্যরা। आज प्रयात प्रधानमंत्री, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, ভারতরত্ন এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধীর 105তম জন্মবার্ষিকী আমরা আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে শ্রদ্ধার সাথে পালন করলাম। ইন্দিরা গান্ধীর অবদান, ভারতবর্ষকে যে এক রাখার অবদান, তার যে কথা যে আমার শেষ রক্তবিন্দু, প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতবর্ষকে এক রাখতে উৎসর্গকৃত, সেটা তার জীবনের শেষ দিনের তার বলিদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। আজকে ভারতবর্ষকে যেভাবে চারিদিক থেকে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার ফলে চীন বলুন, পাকিস্তান বলুন, প্রত্যেকে একের পর এক যেভাবে ভারতবর্ষকে দখল করার চেষ্টা করছে,
সেদিন ইতিহাস নয়, পৃথিবীর মানচিত্রে ভূগোল বদলে দিয়ে ৭২-এর যুদ্ধে পাকিস্তানকে দুভাগ করে একটা নতুন দেশের জন্ম দিয়ে গেছিল, তার নাম ইন্দিরা গান্ধী। আজকে যে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই আসানসোল শিল্পাঞ্চল হচ্ছে কয়লা খনির জন্য গর্ববোধ করি। আজকে কয়লা শিল্পকে একের পর এক খনিকে বেসরকারিকরণ বা প্রাইভেট মালিকানার মধ্যে বর্তমান সরকার তুলে দিতে চাইছে। ৭১-এর পর এই কয়লা শিল্পকে ইন্দিরা গান্ধী পুঁজিপতিদের হাত থেকে নিয়ে সরকারিকরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ব্যাংক থেকে যখন সাধারণ মানুষের টাকা লুট হচ্ছিল, তখন ব্যাংককে সরকারি ন্যাশনালাইজেশন করে ভারতবর্ষের অর্থব্যবস্থাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার নোটবন্দির পর থেকে যেভাবে তার পুঁজিপতি বন্ধুদের জন্য এনপিএর নামে ছাড় দিয়ে গেছে, বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা ডুবতে চলেছে। তাই একের পর এক ব্যাংকে, এই ব্যাংকের সঙ্গে সেই ব্যাংক, সেই ব্যাংকের সঙ্গে আরেক ব্যাংকে মার্জ করে দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও যেভাবে চালানো হচ্ছে তাতে এই ব্যাংকগুলো বাঁচবে কিনা জানি না। ব্যাংকেও আগামী দিনে হয়তো বেসরকারিকরণ। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এবার থেকে শিল্পাঞ্চলবাসীকেও গঙ্গাজলের জন্য বেনারস বা কলকাতায় যেতে হবে না। আসানসোল বাজারস্থিত মুখ্য ডাকঘরে গঙ্গাজল পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৩০ টাকায় ২৫০ মিলিলিটার। গঙ্গাজল সংগ্রহ করতে পারে সাধারণ মানুষ। জানা যায় এখনো পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বোতল গঙ্গাজল বিক্রি হয়েছে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে। ঠিক আছে। তো গঙ্গাজল আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টাল সাব অফিসেই বিক্রি হয়। সেই অনুযায়ী আসানসোল হেড অফিস তৎসহ সমস্ত ডিপার্টমেন্টাল সাব অফিসে আসানসোল ডিভিশনের বিক্রি হয়। এটা মানুষের কাছে এটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে আসানসোল ডিভিশনের ভীষণভাবে, যার ফলে আমরা এই আর্থিক বৎসরে লাস্ট ৮ মাসের যে বিক্রি, তাতে আমরা সর্ব সার্কেল অনুযায়ী প্রথম স্থান অধিকার করেছি আর কি আসানসোল ডিভিশন। লাস্ট আমার অফিসে আসানসোল হেড পোস্ট অফিসে প্রায় ২০০০ বোতলের মতো গঙ্গাজল সেল হয়েছে। প্রত্যেক দিনে আমরা একটা স্পেশাল গঙ্গাজল সেল কাউন্টার করেছি। সেই গঙ্গাজল সেখান থেকে মানুষের হাতের কাছে করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সহজেই ওটা পেয়ে যায় পোস্ট অফিসে এসে। এখনও পর্যন্ত যেটা বিক্রি হয়েছে সেটা ২০০০ বোতলের মতো বিক্রি হয়েছে আমার অফিসে। আসানসোল ডিভিশনে $976 বোতল বিক্রি হয়েছে। ঠিক আছে, বেশিরভাগটাই এই লাস্ট ২ মাসের মধ্যে আমি জয়েন করার পর। আর গোটা আসানসোল ডিভিশনে নিয়ার অ্যাবাউট 2000 বোতলস বিক্রি হয়েছে এই আর্থিক বছরে ১/৪/২০২১ থেকে। আমার নাম সন্দীপ মন্ডল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions,
well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर. बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल. फोन 8001500263. গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার আসানসোল কাল্লা স্থিত ইসেল হাসপাতালের সামনে কলিয়াড়ির মজদুর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। এদিন সংগঠনের সদস্যরা জানায় ইসিএল কর্তৃপক্ষ নিজের মন মোতাবেক কর্মচারীদের ট্রান্সফার করছে, তারই বিরুদ্ধে এদিন বিক্ষোভ সভা করা হয়। नहीं, आने वाले समय में जिस प्रकार का आंदोलन होगा, उस आंदोलन में 24 घंटा हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। इसलिए मजदूर साथी, अब गहरी नींद से उठना होगा। जितने साथी आज चेयर में बैठ के काम करेगा, क्यों नहीं आंदोलन में कूद कर मैनेजमेंट को बता दीजिएगा। आवश्यकता होगा कि क्लर्कल जॉब बंद रहेगा एक दिन। आज क्या लेके आप लोग ये धरना प्रदर्शन? हम लोग ईसीएल की जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट जो मनमाना रवैया अपनाया हुआ है ट्रांसफ़र के मुद्दे पर, प्रमोशन के मुद्दे पर। कल्ला अस्पताल में कोई दवाई का व्यवस्था नहीं है। एक इतना दुख की बात है कि इतनी बड़ी अस्पताल में, महारत्न कंपनी के अस्पताल में एक बैंडेज नहीं है, कोटेन नहीं है। ये सब मुद्दा लेकर आज हम लोग कल्ला अस्पताल में धरना दे रहे हैं, और धरना देकर यहाँ की मैनेजमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि कल्ला अस्पताल को आप दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग जन आंदोलन को में इसको बदल देंगे। और हम लोगों का मुख्य आज धरना का उद्देश्य है 23 तारीख को ईसीएल के मुख्यालय पर हम लोगों ने अनिश्चितकालीन अमर अनशन पर जा रहे हैं। हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी गलत है। आप सुने होंगे तमाम साथी कि सोनपुर बाजारिया में पैसा लेकर 100 से अधिक मजदूरों को रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोई खदान का मजदूरों को बिना चर्चा किए कंपनी के नॉर्म्स को ताक पर रखकर उसको सरफेस कर दिया गया। ये तमाम मुद्दा को लेकर जेसीसी की बैठक नहीं हो रही है, वेलफेयर का बैठक नहीं हो रहा है, सीएसआर में का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बर्बाद किया जा रहा है, उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। इस सब मुद्दा लेकर आज कल्ला के तमाम मजदूर, यहाँ के ट्रेड यूनियन लीडरान तमाम हम लोगों ने ठीक किए हैं। उसके समर्थन में 23 तारीख का अमर अनशन के समर्थन में आज कल्ला अस्पताल पर धरना चल रहा है। ये धरना चलेगा। आने वाले समय में हम लोग कल्ला अस्पताल को मैनेजमेंट से आज नर्म निवेदन करते हैं कि अपने रवैया को बदल दीजिए, तानाशाही रवैया मत रखिए, मजदूर का बुनियादी हक पर बात करिए, जेसीसी बैठिए, वेलफेयर का बैठिए, आसपास के गांव का वेलफेयर दीजिए। ये सब मुद्दा लेकर आज हम लोग धरना बैठे। आपका नाम? मेरा नाम रमेश सिंह, सचिव कलियर मजदूर सभा एटक। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। पिंडे चले उत्तम दादा
আজকে আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী 1927 সালের কোন ক্লাবের? আজকে আমাদের মাঝিয়াড়া ইন্ডিয়া সংস্কৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী 35তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং সাথে সাথে ইন্দিরা গান্ধীর 105তম জন্মদিন। এই দুটোকে একসাথে রেখে আমরা এই দিনটাকে পালন করছি এবং যেহেতু এখন কোভিড প্রটোকল মেনে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা আমাদের যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে না, তার পরিবর্তে আমরা যেটা অনেক আগের থেকে শুরু করছি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, সেই ক্যাম্পটাকে আমরা জারি রেখেছি। কতজনের রক্তদান? এখানে প্রায় 35 থেকে 40 জন রক্ত দেবে এবং প্রায় প্রতি বছর এরকম সংখ্যার লোক রক্ত দেয়। এবং এবছর যেটা বিশেষ যে মলয়দা আমাদের সাথে এসেছিলেন এবং মলয়দা আমাদেরকে তার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গেছেন, আমরা সেই অনুযায়ী চলব এবং আগামী দিনে এই অঞ্চলের উন্নতির জন্য যা করার মলয়দার নেতৃত্বে আমরা সেগুলো করব। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম উত্তম চক্রবর্তী। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখাবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।